नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अगली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुफार मक्का से मुकाबले के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनसूबा बंदी, दस्तों की तकसीम, ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूशन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशी मुशरिकों का मुकाबला करने के लिए बड़ी शानदार मनसूबा बंदी की। रसूलुल्लाह ने अपने लिए मुनासिब मुकाम का चुनाव किया, फाइटर्स अफराद का इंतखाब फरमाया, यानी उनका सलेक्शन किया। जिनमें काबिलियत न थी उन्हें वापस भेज दिया। 50 माहिर तीरंदाज सेलेक्ट किए और उन्हें बड़ी सख्ती से अपनी जिम्मेदारी निभाने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट फरमाया और हर ग्रुप के एक एक फर्द को परचम अता किया। वो 3 ग्रुप्स ये हैं। मुहाजिरीन का दस्ता, इसका परचम हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया। अंसार से कबीला औस का दस्ता, इनका परचम उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया। अंसार से कबीले खजरज का दस्ता, इनका अलम हज़रत हब्बाब बिन मंज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को अता किया। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह ने अब आदत के मुताबिक पुरजोश खुतबा दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हें इस बात की वसीयत करता हूँ जिसकी अल्लाह ताला ने मुझे अपनी किताब में वसीयत फरमाई है। वो ये है कि उसके हुक्म के मुताबिक अमल हो, ममनू और हराम करदा अमूर से मुकम्मल अज्तनाब किया जाए। फिर आज जिसने अपना फरीज़ा वाजिब समझकर अपने आप को उस पर सब्र और यकीन और मेहनत और संजीदगी से साबित रखा, तो वो आज अजर और सवाब के मुकाम पर खड़ा है। दुश्मन से लड़ाई एक मुश्किल और कड़ा मामला है। इस पर सिर्फ वही इस्तिकामत दिखा सकता है जिसे अल्लाह ताला भला इनायत फरमा दे। इताअतशारों के साथ अल्लाह ताला और नाफरमानों का साथी शैतान है। मैदान जिहाद में सब्र और इस्तिकामत का दामन थामे रखो और माबूद बरहक ने जो सच्चा वादा किया है, इसे पाने की जस्तजू करो। लोगों में तुम्हारी रुश्द व हिदायत का इंतहाई आरज़ूमंद हो, लिहाजा मेरे हुक्म पर लब्बैक कहो। और बाहमी इख्तिलाफ, झगड़ा और हठ धर्मी शिकस्त और कमज़ोरी का पेशखीमा साबित होते हैं। अल्लाह ना उन्हें पसंद फरमाते हैं और ना ही अल्लाह ताला उन खामियों के होते हुए मदद और फतेह इनायत फरमाते हैं। इस खुतबे से कई मकासद सामने आते हैं। मसलन मैदान जिहाद में भरपूर कोशिश करना, उस पर जमे रहना और जंग में दुश्मन के मुकाबले में डट जाने की तलकीन, झगड़े और इख्तिलाफात के नुकसानात भी बताए गए। जबल उहद की जंगी अहमियत। जबल यानी पहाड़, उहद के पहाड़ की इम्पोर्टेंस। रसूलुल्लाह ने लश्कर की हिफाजत के लिए उहद पहाड़ की अहमियत को भांप लिया था। लिहाजा मुसलमान लश्कर जो ही उहद के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उहद की तरफ पुश्त करने और मदीने की तरफ रुख करने की तलकीन फरमाई। और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में 50 तीर अंदाज ऐनैन पहाड़ी पर जो उहद के बिलमुकाबिल है मुकर्रर फरमा दिए, ताकि कुफ़ार मुसलमानों को घेर ना सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 तीर अंदाज़ों को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, अगर तुम देखो कि परिंदे हमें उचक रहे हैं तो भी अपनी जगह न छोड़ना, यहाँ तक कि मैं तुम्हें बुला भेजूं। और अगर तुम देखो कि हमने दुश्मन को शिकस्त दे दी है और उन्हें कुचल दिया है, तो भी मेरा पैगाम आने तक वहीं रहना। इसी तरह रसूलुल्लाह ने उन तीर अंदाज़ों को छोड़कर बाकी लश्कर से फरमाया, जब तक मैं तुम्हें इजाज़त न दूँ अपनी जगह पर रहना। और फरमाया, जब तक मैं हुक्म न दूँ कोई भी जंग का आगाज़ ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों के कमांडर से ये भी फरमाया, शहसवारों को तीर मारकर हमसे दूर रखना, ताकि वो हमारे पीछे से ना आने पाए। हम जीते या हारे, तुम अपनी जगह पर रहना। तीरंदाजों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, तुमने अपनी जगह नहीं छोड़नी। जब तुम देखो कि हम उन्हें शिकस्त देते हुए उनके लश्कर में घुस गए हैं, तो भी अपनी जगह से न हटना।
اور اگر تم دیکھو کہ ہم قتل ہو رہے ہیں تو بھی ہماری مدد کے لیے نہ آنا اور نہ ہمارا دفاع کرنا، انہیں تیر مار مار کر ہم سے پرے رکھنا، کیونکہ گھوڑا تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم اپنی جگہ قائم رہے تو ہم غالب ہی غالب ہے۔ اے اللہ، میں تجھے ان پر گواہ بناتا ہوں۔ مسلمانوں نے بلند اور اہم جنگی مقامات قبضے میں لے لیے اور مکی لشکروں کو وادی میں رکھا۔ ان کا منہ احد کی جانب اور پشت مدینہ کی جانب تھی۔ اب تیر اندازوں کے ذمے یہ کام تھے کہ موقع پر نگاہ رکھے، مسلمانوں کی پشت محفوظ رکھے اور دشمنوں کے شہسواروں کو مسلمان کے پاس نہ آنے دے۔ صف بندی اور لشکر کی تنظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز کی صفوں کی طرح صفیں ترتیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدل چل کر صفیں درست فرما رہے تھے اور جنگ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مورچہ بندی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کرتے ہوئے فرماتے، فلاں تم آگے ہو جاؤ، فلاں تم پیچھے ہو جاؤ، اس طرح صفیں سیدھی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے آگے زیادہ قوی اور جریح افراد منتخب فرمائے تاکہ وہ پیچھے والوں کے لیے راستہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلوب اس لیے اپنایا کہ دشمن سے جنگ میں یہ مؤثر ترین طریقہ ہے، بیسٹ طریقہ ہے۔ سپہ سالار کی اجازت کے بغیر جنگ کا آغاز کرنے کی ممانعت۔ امام طبری کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی پشت احد کی جانب کی اور فرمایا، ہمارے حکم کے بغیر کوئی جنگ کا آغاز نہ کرے۔ اور اس میں اہم نکتہ یہ تھا کہ اس طرح ذمہ داری اور قیادت صرف ایک شخص کے ہاتھ میں رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کے تقاضے خوب جانتے تھے۔ میدان احد کی تفصیلات۔ جنگ کا آغاز اور مسلمانوں کا غلبہ۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش۔ جنگ کی ابتدا میں ابو سفیان نے مسلمانوں کی مضبوط صفوں میں شگاف ڈالنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس سلسلے میں اس نے انصار کو پیغام بھیجا، آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی کے درمیان حائل نہ ہوں، اس کے نتیجے میں ہم بھی آپ سے کنارہ کش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر انصار نے اس کی پیشکش کے عین خلاف جواب دیا۔ اس کوشش کے ناکام ہونے پر قریش نے دوسرا پتہ پھینکا۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد ابو عامر راہب، جو اہل مدینہ کا خائن تھا، یعنی خیانت کار تھا، وہ کیا کیا؟ اہل مکہ کا اعلیٰ کار بن کر سامنے آیا۔ اس نے کچھ انصار کو پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا اور کہنے لگا، اے خاندان اوس، میں ابو عامر ہوں۔ آگے سے جواب آیا، ارے فاسق، اللہ کرے تیری اور تجھے بھیجنے والوں کی سازشیں خاک میں ملے۔ یہ جواب سن کر وہ بولا، میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی ہے۔ پھر اس نے مسلمانوں سے پرزور لڑائی کی اور ان پر پتھر برسائے۔